18,000 भारतीयों को तड़िबे ट्रंप 2025 मसीहा जनवरी 20 तारिख में राष्ट्रपति भाव में दायित्व नेबे निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। प्रथम दिन में ही विभिन्न देशर प्राय 15 लाख नागरिकों समेत 18,000 भारतीयों को देशरू बहिष्कार पाई बड़ निष्पत्ति नेबे डोनाल्ड ट्रंप। याकू नहीं अंतर्जातीय बजार में वर्तमान जोरदार चर्चा। अमेरिकार इमिग्रेशन एवं कस्टम्स एनफोर्समेंट विभाग देश में बिना कागज पत्र रहुथिबा प्राय 15 लाख लोकों तालिका प्रस्तुत करिछि। पूर्वर ट्रंप बेआईन अनुप्रवेशकारी को देशरू विताड़ित करने सपक्ष में लगातार मत दे आसुछन्ति। सेहि भली कार्यकाल प्रथम दिन में ए संपर्कित निष्पत्ति नियाजिबो बोली नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप संकेत दे सारे। गत नवेम्बर मासरे इमिग्रेशन एवं कस्टम्स एनफोर्समेंट विभाग देथिबा तथ्य अनुसार 17,940 भारतीयों को देशरू विताड़ित करने बहिष्कार करने निष्पत्ति होईछि। अमेरिका रे प्राय 7,25,000 भारतीय बेआईन भावे बिना कागजपत्र रहुछन्ति बोली रिपोर्ट रही। मेक्सिको एवं एल साल्वाडोर पर बेआईन अनुप्रवेशकारी तालिका रे भारतीयों संख्या तृतीय रही। गत अक्टोबर मासरे अमेरिका भारत सरकार सहयोग में किसी भारतीयों को फेरी देथिला। विगत 3टी आर्थिक वर्ष में बेआईन भावे अमेरिका प्रवेश करने को उद्यम करी प्राय 90,000 भारतीय धरा पड़िथिबा बेले अनुप्रवेश अमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचन में गोटे प्रमुख प्रसंग भी रही। तेणु ट्रंपर जो प्रथम एक्शन ताकू नहीं वर्तमान जोरदार चर्चा जे 18,000 भारतीय भारत फेरिबे जो मानकर कौन सी कागजपत्र अमेरिका रहिबा लागि नाही। अधिक आलोचना करिबा अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ प्रोफेसर रविंद्र शतपथी आम सहित जोड़ी। प्रोफेसर शतपथी स्वागत करिबा आलोचना। जो प्रसंगटी जोरदार भाव में आम देखीचे वितर्क भितर को आसीथिला माने जो माने बेआईन भाव में अमेरिका रे रहुछंती सबुबेले ट्रंपर जो पॉलिसी रही जे किभली मूल अमेरिकन को से समर्थन करिवे सेही आधार रे जो माने बाहरु आसी बिना कागजपत्र रे ऑथेंटिसिटी नाही सेमाने जेतेबेले रहुचंती सेमानकु केमती विताड़ित करा जिवे प्रसंग निर्वाचन परिप्रेक्षी जोरदार चर्चा हेतिला। वर्तमान सेही एक्शन को आछंती ट्रंप जदि परिवार विशेषतः ट्रंपर जो पॉलिसी आपण जानिचंती अमेरिका फास्ट तांकर नीति से प्रथम थर मध्य से कहितले एवं द्वितीय थर ताकू दोहरीचंती एउ एथर बेसी आक्रमणात्मक ढंग से अमेरिका फास्ट नीति को से फॉलो करुचंती। तेणु से दृष्टि देखि गले निर्वाचन में जहाँ कहले गोटे मुख्य प्रसंग थिला एवं जो बाहर लोक माने रहिचंती जो इलेगाली जो माने रहिचंती सेमान को पुणी केमिति तांको देश को फेरई दिया जिवो सेटा होची तांकर प्राथमिकता बोली से कहितले। जब भारतीय मान देखो प्रकृत में कहवाई गले एल साल्वाडोर और मेक्सिको से गुड़ी कहला सेंट्रल अमेरिकान कहवाई गले जो पड़ोसी अमेरिकार पड़ोसी देश से गुड़िक तेणु से इलेगाली आसवाटा किसी कथा ना मैंने स्वाभाविक कारण जेहेतु से अभाव रही आर्थिक अनाटन रही अमेरिका गोटे समृद्ध देश तेणु से आसवे किंतु भारत रू जाकि अमेरिका जो इलेगाली जो जीवाटा से दृष्टि लिखापी गले भारत बोधे 1 नंबर देश जे कि इलेगाली एते संख्या रे 7,25,000 इलेगाल इंडियन रही जहाँ जो विश्वस्त सूत्र जहाँ जना पड़ी तेरे एबे जो 1.5 लाख लोक जो डिपोर्ट करेंगे इमिडिएटली ता भितर 17,940 जन जो भारतीय रही सेटा निश्चित भाव में गोटे चिंतार कारण जो पॉलिसी देखापी गले जो तार जो इम्पैक्ट जो पड़ो विशेषतः जो स्टूडेंट माने जाउछन्ति पढ़ाई जे जाउछन्ति पाठ पढ़े से जहाँ चाकरी जदि कले तो चाकरी पाई से रही निश्चित भाव में तार बहुत बड़ प्रभाव पकेइबो। माने अंततः ये माने छात्र छात्री नथिबे जो 18,000 जहाँ पाखे कौन सी माने ऑथेंटिसिटी नाही बा कागज पत्र नाही से माने अमेरिका रे रही परिबे बोली सेही मानकु डिपोर्ट करा जिवो ना। देखंतु प्रकृत में कहवाई गले स्टूडेंट आगे होगी जाते नियम है स्टूडेंट भिसा रे जो रही गोटे वर्ष एक्सट्रा अधिक दि जाए टाइम दि जाए जे तेणु से वर्षक भितर जदि जे किसी कोर्स क्लीयर कर से वर्षक भितर कर नीति तेज जो लोक मैंने वर्षे पर रही किसी चाकरी आशा
ଯେ ହୁଏତ କିଛି ଚାକିରି ମିଳିଯିବ କି ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ବୋଲିକି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ହୁଏତ 3-4 ବର୍ଷ ଧରିକି ରହିଲେଣି ଆଉ 3-4 ବର୍ଷ ଧରିକି ରହି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିସା ତ ଲ୍ୟାପ୍ସ କରିଯାଇଥିବ, ୱାର୍କ ପରମିଟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଲିଗାଲାଇଜ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରି ନାହିଁ କୌଣସି ବିଶେଷ କାରଣ ବଶତଃ। ଖାଲି ସେତିକ ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ 15ଟି ଦେଶକୁ ଅନକୋଅପରେଟିଭ କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲିକି ନେସନ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ରହିଛି। ଯୋଉ ଅନକୋଅପରେଟିଭ ମାନେ ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଦବାରେ ବା ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶେଷ କୋଅପରେଟ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଯେ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇପାରେ, ଆଉ ସେଇଟା ଭାରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତु ଏଭଳି ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ସେଠୁ ଆସୁଛି ବା ସେଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ତାକୁ ନେଇ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବ ଏବଂ ଯଦି ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ଥିବ ତାକୁ କେମିତି ସୁଧରା ଯାଇପାରିବ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 18,000 ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେମିତି 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ତା ଭିତରୁ 18,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରେଇ ଦିଆଯିବ, ଆମେରିକାରୁ ତଡ଼ିବେ ଟ୍ରମ୍ପ। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ୟାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉପରେ କିଛିଟା ପଡ଼ିପାରେ, ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆମେରିକା ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବା ପିଲାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବିଶେଷତଃ ୟୁଥ ମାସଙ୍କର ତାଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ଯେ ଆମେ ଆମେରିକାକୁ ଯିବୁ, ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି ପାଇବୁ, ଆଉ ଆମେରିକାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ବଢିଆ, ଆଉ ଭାରି ଗୋଟେ ରିଏଲାଇଜ ଭେରି ଡ୍ରିମ୍ ଲାଇଫ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ମାନସିକତା ରହିଛି ଯେ ଯୁବ ସମାଜ ଭିତରେ, ବିଶେଷତଃ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଭିତରେ, ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ପଲିସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ଯୋଉ ସାମରିକ କୂଟନୈତିକ ଇଏ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଦୃଢ ମଜବୁତ ହବ ବୋଲିକି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସିନା ଗୋଟିଏ ଦିଗ, ତା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ଟ୍ରମ୍ପ କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବେ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ କାରଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ନା ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ହେଲା ଭଳିଆ କୌଣସି କାମ ସେ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିପୋର୍ଟେସନ ଇସ୍ୟୁ ଯୋଉ ଆସିଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତର ଯୋଉ ଆମର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯୋଉ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। କାରଣ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଚାକିରି ଧର ଯୋଉ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କମ୍ପାନୀ ହେଲେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ହେଲେ, ଯେମିତି ଧରାଯାଉ TCS ହେଲା, ୱିପ୍ରୋ ହେଲା, ଇନଫୋସିସ୍ ହେଲା, ସେମାନେ କିଛି ସମୟରେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ଯିବେ ସେଠି ସେ କାମ ଶିଖିବେ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଫିସ ଯୋଉ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତ ତାକୁ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ ଲାଗିଯିବ ନା, କାରଣ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନିଷ୍ଟ ପଲିସି ଯୋଉ ଆମେରିକାର, ଯେ ସେଇଥିରେ ଏ କାମ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ତେଣୁ 18,000 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରାଥମିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ତା ଭିତରୁ ଇଏ ରହିଛି ଯେଉଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକାରେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ସେଠି ରହିବା ଲାଗି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ 18,000 ଭାରତୀୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବା ଡିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଏଭଳି ବଡ଼ ସୂଚନା ଆସିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ ଆଲୋଚନା ରହିଥିବାରୁ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ।